Haino hai lamsugo computer tech update channel bising tui faidi ke bayap song chung tini haino hai SSC ni tui job katal nokro faijauka faidi chung nairena bayap song naidiabo combine higher secondary 12 level examination 2021 notice ongri faikya faidi chung jaga nairena bayap song order naide date for submission of online application khainen bagai 1 তারিখ 2 মাস থেকে স্টার্ট নিখা এরপরে 7 তারিখ 3 মাস পর্যন্ত জায়গা অ্যাপ্লিকেশন খাইন বাগৈ অনলাইন দিজাখা লাস্ট ডেট নিকাই 7 তারিখ 3 মাস অবনব 11টা পর্যন্ত অ্যাপ্লাই খাইমানাই লাস্ট ডেট মেকিং অনলাইন পেমেন্ট খাইন নিকাইরো 8 তারিখ 3 মাস 2022 11টা পর্যন্ত এরপরে লাস্ট ডেট এন্ড টাইম for generation of offline চালান খাইনি বাকি হিংকাকাই 9 তারিখ 3 মাস 2022 11টা পর্যন্ত লাস্ট ডেট পেমেন্ট থ্রু চালান খাইনি ডিউরিং জাখা ওয়ার্কিং আওয়ার্স অফ ব্যাংক অঙ্কাকাই 10 তারিখ 3 মাস 2022 হিংকাপরে হজাকা নাইদে ডেট অফ উইন্ডো ফর অ্যাপ্লিকেশন ফর correction and online payment for correction charge correction খাইন বাকি অনলাইন পেমেন্ট অফ কারেকশন বাকি জাকা 11 তারিখ 3 মাস 2022 থেকে 15 তারিখ 3 মাস 2022 11টা পর্যন্ত হজাকা টাইম ব্রিজাকা গাইস শিডিউল অফ কম্পিউটার বেস এক্সামিনেশন টায়ার 1 স্টোর 1 এক্সামিনেশন কম্পিউটার বেস সংলাইন রুমো মে মাস 2022 নংনাই টায়ার 2 এক্সামিনেশন বাকি গাই ডিসক্রিপটিভ পেপার গাই টু বি নোটিফাইড লেটার আবংকাই উলাव সাইমাनाय ब्लग सेरनाय गबाब संजागन जे बरनि पोस्ट दङ पे स्केल फुंजो दङ लयार डिभिजन क्लार्क LDC जूनियर सेक्रेटारि असिस्टेंट बागै गाय हजागा पे 19,900 63,200 पर्यन्त दङयो पोस्टल असिस्टेंट एबा PA सॉर्टिंग असिस्टेंट बागै गाय 25,500 থেকে 81,100 पर्यन्त पे लेभेल दङिनै एप्रिल जागा दङ डाटा एंट्री नि गाय 25,500 থেকে 81,100 পর্যন্ত জায়গা বেতন মানে লেভেল 506 কে জায়গা 92,300 নঙ্গিনাই জায়গা ডাটা এন্ট্রি অপারেটর গ্রেড এনি বগিনাই দে লেভেল 406 সগিনাই 25,500 থেকে 81,100 পর্যন্ত পে লেভেল নঙ্গিयो इनका जगह टू ना बना जे वैकेंसीज का जगह विल बी डिटरमाइन ओ जगह वो कार्यकरी प्रयोजन ब्रक वैकेंसी नांगो जगह वैकेंसी फुनी इपनो ओ जगह वैकेंसी कबनो नांगनाय ब्रनि प्रयोजन दङो वैकेंसी नि बागै इनका जगह नेशनलिटी सिटीजनशिप इंडिया नांना दङ एरपर जगह एज लिमिट नाइदे हेक्टर 1 मास 2022 বাইনরক মেনশন মাখানাय 18 ইয়ার্স থেকে 27 ইয়ার্স नि बिसिङो नंगानि नांनाय रंग जगह जरा STS रंग गाय ब्रनि 5 ইয়ার रिलैक्सेशन नांनाय 27 के 5 प्लस के गाय जगह 32 ইয়ার্স পর্যন্ত अप्लाई खालामनाय जरा STS रंग OBC रंग गाय 3 ইয়ার্স PWD के 10 ইয়ার্স PWD OBC गाय 13 ইয়ার্স एक्स सर्विसमैन 3 years PWD SC/ST 15 years इनके वेब संदर्भ बाकी अप्लाई खाइना गाय बनि वेबसाइट दङ वेबसाइट हाबैनो रक अप्लाई माखानाय ssc.nic.in वेबसाइट हाबैनो रक अप्लाई खालायदे इनके वेब संदर्भ और अप्लाई खाइफ्रु एप्लीकेशन फी नांनाय 100 টাকা नांनाय जरा जनरल रक गाय आदार रक 100 টাকা नांनाय फिया अजागाव बुरी वुमेन बुरी कैंडिडेट SC/ST रंग ब्रक फी नांगिया जरा आदार OBC रंग गाय ब्रक सिमिसि नांनाय जगाव 100 টাকা फी गाय जरा बुरी रंग बाय STS रंग ब्रक जगा एप्लीकेशन फी नांगिया गाय बायप सं जगा एग्जामिनेशन सेंटर इन बागै ब्रक जगाव कोड जेक दङ नायदे जगा कोड गाय चिन्त्रि परनिबो दङनो नंगनका बं आं सालियाबो सिनि आगरटनि गाय जगाव एग्जाम सेंटर आगरटला आंनाय 5601 अजागा प्रजा अटला बाइप संग एग्जामिनेशन नाय टायर 1 टायर 2 après टायर 3 स्किल टेस्ट टाइपिंग टायर 3 एने अब हाय कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन नंगै रगनो सिलेक्ट खाय तालांजांनाय
Vibe sonoro preparation khaina ka jaga tier 1 bagai subject tongo English language basic knowledge hainai question 25 50 ni hainai general intelligence hainai 25 ni mark tongnai ओमफ्राय quantitative attitude tongnai 25 ni 50 mark ओमफ्राय general awareness tongnai 25 50 marks the time gai manai ro jaga 60 minute 80 minutes for candidate eligible for scribe as per 8.1 and 8.2 ge vibe song jaga regional wise physical standard ba kya project tongo western himalayan dongni gakai o jaga 158 cms nango oमफ्राय chest khagla bunga 75 cms nango ओमफ्राय hilimoni ke 47 kg nangnai ge jaga notice tripura rokni gakai mizoram meghalaya abo hairokni orkokma tong bungnai di borokni gakai 152 khaino cms ngai ge chest hingka 75 nango ओमफ्राय 47.5 kg hingka jaga kobngma tongo ang nangma asuk salia je tripura ni simi sarika abo asuk sana nanglaiya hingke vibe songdorong oro jodi o SSC ni jodi norok apply khaina thangka kai norok computer dogan o kaham khlai teisa haino hai kaham khlai swngui application khlai di hingke norokni chakok nai tebo norokno ang information to ri rika haifan norok jodi apply khaina hingka kai norok o video no kaham khe naidi aswkno haino hai teisa jotono no hambai।